Ibrahim. So macam I have briefed you about our scheme of work. So you will have 4 assessment, and one of the assessment is individual assignment. So your individual assignment will carry 10% from your overall carry mark. So the outcome for this individual assignment, you should be able to perform practical skills related to network programming, and you should able to enhance your cognitive and practical skills. So the objective is by the end of this project, you should be able to understand the concept of network programming, and you should be able to apply the knowledge and skills in network programming in the real world scenario. So apa task dia? So again, this one saya brief dulu dengan lebih lanjut. Dan later on, minggu ni juga kita akan belajar berkenaan dengan socket programming. So by right, you guys dah boleh start buat lah untuk your individual punya assignment. So apa task dia adalah, you will need to pick one network protocol already bukan protokol yang baru, already known protocol. For example HTTP, hypertext transfer protocol ataupun FTP file transfer protocol. Or accept for the protocol which has been listed bawah ni. So contoh macam TCP mark, echo protocol, message send protocol ni tak boleh lah pasal dia terlampau simple. So ataupun all the well known punya protokol. Contoh kalau kita well known ni maksudnya kalau you guys belajar dekat TCP/IP daripada port 1 tu sampai port 1024. So kat sini saya ada bagi list. Boleh pilih salah satu tu. Contoh you guys pilih quote of the day, for example. Protokol, you guys nak implement quote of the day. So protokol ni yang boleh pilih adalah dua student je satu protokol. So tak boleh lebih. So nanti lepas ni saya akan minta kat dalam WhatsApp group untuk pilih siap-siap lah supaya kamu tak redundant dengan kawan kamu. So maksudnya dua student satu protokol sahaja. Dan projek ni adalah individual kena buat asasing. So walaupun kamu buat protokol yang sama dengan dua student ni, tapi by right since you are implementing yourself, so by right the coding tu kena beza lah. So ada macam-macam. So contohlah kamu pilih macam saya cakap tadi, quote of the day. So boleh baca macam mana dia punya ni, so apa yang dia nak. So selalunya quote of the day dia akan ada server dengan client. So most of the protokol yang implemented here dia akan server dengan client punya model lah. So yang which is kita akan start belajar minggu ni sebenarnya. So saya bagi awal ni supaya kamu boleh buat preparation awal lah. So contoh kat sini dia cakap apa? Dia been defined dalam RFC 865. So boleh Google RFC 865 ni. Ada kat sini. So dia akan bagi penerangan macam mana dia punya proses. So boleh baca. So anyhow apa yang selalunya dia buat adalah kita akan server client punya ni. So ada server dengan client punya host. So client dia akan hantar paket. Dia cakap okay, so this is code of the day punya protocol. Dalam string tu dia akan hantar kepada server. So server pula bila dia dapat, dia akan ada dalam database dia ataupun dalam file dia simpankan code. Code tu maksudnya apa? Any code lah. So bukan boleh ambil any Einstein, apa-apa punya code lah. So contohlah Einstein punya code. Contoh so letak dalam file lah. Contohlah life is like riding a bicycle, to keep balance, you must keep moving. So dia akan terima request daripada klien tu dan dia akan ambil file tu, dia akan fetch dan dia akan return balik kepada klien, dan klien dia akan print out dekat terminal. So nampak dia punya maksimum dia adalah 512 bytes octet of the quotes, dan dia punya code tu selalunya dia akan random. So maksudnya dalam file tu kena ada banyaklah, kena banyak code, dan selalunya kamu akan kena gunakan random function supaya setiap kali klien request for code tu dia akan returnkan a random punya code. So nanti saya akan check dalam code macam how you do it. So this is example untuk quote of the day. Okay, ada soalan setakat ni?
Tu kalau yang siapa pilih QOTD lah, so dia ada wait on LAN, daytime. So pilih-pilih yang well known port, maksudnya daripada port 1 sampai port 1024, 1023. So ada macam-macam ada telnet. Kalau macam you guys for example nak buat telnet kan, so telnet ni dia akan execute remote punya command. So maksudnya klien dia akan connect dengan server. So bila klien dah connect dengan server, mungkin dia akan minta username dan password. So kena buat sikit authentication. So mungkin authentication untuk username dan password tu simpan dalam file. Dia check betul dan klien boleh login. Dan kemudiannya klien boleh hantar satu command. Contoh dia hantar command list ataupun command uname, apa-apa yang kita tengok yang kita run dekat terminal tu. So bila server dapat, dia akan run dekat dia punya terminal. Kemudiannya bila dapat output, dia akan return kembali kepada klien. So itu kalau contoh nak buat telnet. So you can pick daripada satu ni sampai ke 1024 dan kena tengok contoh macam code of the day tadi, dia akan implement both untuk TCP dan UDP. Nanti you guys akan belajar memang kalau kita nak buat socket programming, kita boleh implement dengan TCP dan UDP. So kena buatlah kod untuk kedua-dua tu. Okay, dan after you have picked your protocol, you need to understand how the protocols works. Yes, of course. Pasal nanti kamu kena buat video. So maksudnya video tu kamu terangkan kamu punya demo, kamu punya code tu, dan kamu kena terangkan sikit apa yang protokol kamu pilih tu, macam mana it works. Okay, contoh ini untuk HTTP lah, saya bagi tu. So kena terang. So you can use sorry alamak saya tak buang lagi. So you need to use C bukan Python. So again saya nak bagi tahu bukan guna Python guna C. Kamu kena implement all your code ni menggunakan C bukan Python. Aku nak buang pula. So C, and you need to implement only the basic function of the protocol. So again, contoh macam kalau kamu run kamu buat HTTP. HTTP of course dia punya protokol tu kompleks. Tapi in essence benda yang paling basic dia adalah kalau contoh kamu buat HTTP, ada file, ada HTML file, klien dia connect dengan server, so server akan ambil file HTML tu, dia akan returnkan dekat klien dan klien akan displaykan file tu. Okay, so klien tu mungkin dia jadi HTTP ni klien. Sebenarnya HTTP ada banyak lagi, dia ada WebSocket, dia ada buat SSL and everything, so tak perlu all the advanced stuff tu, tak perlu advanced feature, dia hanya cover dia punya basic features. Okay, so you must present your project by creating a video and submit your code via GitHub. So kena ni wajib, kalau tak ada ni basically ni mas paruh ni makan kamu. Dan each protocol can only be picked by 2 students. Even though the protocol is similar and the implementation in your code must be different. So again, saya lupa. So, buat C, pasal kamu tak belajar lagi Python. Okay, so plagiarism will be not tolerated. So your project will be evaluated based on these following criteria. So video presentation. So again, kamu kena record video lah. Kamu demo your protocol yang kamu implement tu. Nak tengok mesti jalan. Dan secondly is your code dekat GitHub tu. So saya akan refer kepada kamu punya GitHub dan tengok code dia. Betul tak yang kamu implement tu So please prepare maximum 10-minute video to demonstrate your network application is up and running, and deadline dia pada 29 Mei, macam dalam saya punya maksudnya lepas raya lah. So ini dia punya deadline. Okay, so any question? Your individual assignment? Ada sir. So again saya cakap kena pick. So lepas ni nanti kat WhatsApp group saya akan buat list lah. So minta untuk all of you untuk pilih dan cepat-cepat cop lah based on this well known port this one So kalau tak ada soalan, then I leave the class here so that you can continue with your lab assignment ataupun your individual assignment. So good luck. Apa-apa boleh tanya saya je dalam WhatsApp group, no problem. Ataupun kalau nak datang bilik saya pun boleh, dekat office saya mungkin kalau ada siapa yang prefer untuk jumpa face to face, can. So please do your assignment. So Assalamualaikum. I see you guys this Thursday So again Thursday kita ni macam saya dah inform minggu lepas, minggu lepas betul dah. So maksudnya kelas lecture kita akan start pukul 12 walaupun dalam timetable kamu tulis pukul 2 kan.
tapi sebenarnya kita akan buat satu maths lecture. So untuk pukul hari Khamis ni, so lecture tu akan start pukul 12 ah. So please be on time lah masa untuk sesi lecture kamu ni. Boleh kan? Boleh, Boleh, sir. Sir. Okay, so Assalamualaikum. So good luck with your assignment. So Assalamualaikum.